যত প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস তাই sini asene job to takuk tai bukuk sonu kaisa message party ni kaisa message rinani bagai tini am nong nibus kanggo ma paika message ke obo je thangnai chini MCC conference IPFT ni jeta IWFT Yod IPFT Atisha बेबाक्सिनी एलाइट अर्गानाइजेशन मिलेबुई जे कॉन्फ्रेंस संखा आ कॉन्फ्रेंस नि जे सिद्धांत मुताबिक सिनी आईपीएफटी यूड आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी आतिशा आईएमडब्ल्यू जत यूनिट बसकांगनि माने बसकांगनि बर्ते मो जून मास नि 31 तारिख नि बिसिं 30 तारिख नि बिसिंगो माने 1 जून मास नि बिसिंगो जानजान डिविजन कमप्लीट जे कमिटी गठन कमप्लीट मा खालायनाय ओ कमिटी नो नायकानि खालायो नायथक खालायो जेसे केपानो ओ जून मास नि बिसिंगो बसकांगनि फायनाय 3 बोसोरनि बागै जे सिनि कताल कमिटी होननाय डिविजन निबो जे ओ कमिटी नो कताल कमिटी गठन बागै कॉन्फ्रेंस उंगै दं मुताबिक सिनि जे प्रत्येक ए सिनि जे कमिटी वाइज डिविजन वाइज अबनो तुइदुलना बागै नायकानि खालायना बागै सिनि एमसीसी कॉन्फ्रेंस नि सिद्धांत मुताबिक 8टा टीम एडवाइजर टीम गठन खालायजाखा 8टा टीम नि जे कमिटी नि जे पुमु आबो अलरेडी सिनि जे ग्रुप नि बिसिंग हरजाखा एके आम कासा तो फनो मीडिया नि बसकांगो फनकने एके ऑब्जर्वर टीम नि जे प्रत्येक टीम लीडर नो साजाखा जे डिस्ट्रिक्ट नि दायित्व तंगनाय आ डिस्ट्रिक्ट नि তিনি চপ্ত ডিভিশন কমিটিনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বাই তিনি খনানি বিসিংনো কক সালাইয়ে তারিখ যে এখানে তাবো তারিখ ফাইনাল খাইজাयाखौ কনফারেন্স नि बागै ट्रायनल कॉन्फ्रेंस नि बागै बरंन अति सत्तर डेट फिक्स आलोचना खालायले फिक्स खालायो बरकनि जे कमिटी गठननि बागै जे कॉन्फ्रेंस आबो थिथि खालायनायनि बागै जोंनि जत ऑब्जर्वर हकनो तिनिसिमी एक्टिवली और बराबर कम्युनिकेशन खालायनायनि बागै साजाखा इनके सिद्धांत मुताबिक जून मास नि बिसिंगो चिनि जत डिविजन योड आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी आईपीएफटी नि जत डिविजन कमिटी कमप्लीट होनाय जुलाई मास जुलाई नि बिसिंगनो आईपीएफटी नि जे सेंट्रल कमिटी नि जे ट्रायनल कॉन्फ्रेंस 3 बोसोरनि जे कासे कॉन्फ्रेंस गताल खाय कमिटी गठन होनाय एके जे कारणे डिविजन कमिटी अब शुद्ध आईडब्ल्यूएफटी बा ने योड आईपीएफटी सिमिया जत चिनि जे आतिशा आईएमडब्ल्यू बरोबर जतन कमप्लीट मा खालायनाय डिविजन लेवल ओ कमप्लीट दंबाय जुलाई मास सुन सिनि सेंट्रल कमिटी आईपीएफटी नि योड आईपीएफटी नि आईडब्ल्यूएफटी नि अब सेंट्रल जॉइंटली तिनि जे प्रेस मीट खालायमानि के आरो बाक्सा कन्फ्यूजन तका जे योड आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी आतिशा आईपीएफटी आलादा भावे खालायावै जॉइंटली कमिटी कॉन्फ्रेंस खालायनायनि बागै साजाखा ओ मेसेज चिनि ऑब्जर्वर रो बरक चिनि डिविजन बडी बाय गोरों थुम तारातारि गोरोंगै अबनो क्लियर खालायनायनि थुम बाक्सा कन्फ्यूजन थका मेटार जे बरा आलादा आलादा आपि रो बाक्सा वानसुबि थका ताकलाय टाइम शॉर्ट नि कारण चिनि बसकांगो 23 तारिख अगस्त जे प्रोग्राम दङ दिल्ली वो बड़ धरনের प्रोग्राम खालायनायनि बागै जों थां दङ एके आबो आलादा आलादा भाबे खालाय थांनानै चिनि यागो टाइम ख्रुइ बने बागै डिविजन अब योड आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी आतिशा आईएमडब्ल्यू बेबाग मिल हुइनो जॉइंटली कॉन्फ्रेंस नि बिसिंतैना कताल कमिटी जते प्रथम खायनानि तो जत डिविजन रगबो ओ कोकनो काहां के बुजिनानि तो नैना तिने
shortly ang kaisa message nan bagi ma paikya district observer team dong ni thani tai kaisa boro daitto ke chini recent village committee election nai ei village committee election ni bagai je district ni daitto khlainai district ni under je block tong o block ni শুধু ভিলেজ কমিটি না পরিচালনা ইলেকশন কন্ডাক্ট লাইনি বাগে ব্লক লেভেল অবজারভার সংনানি দায়িত্ব করি রিজার্ভা ও ডিস্ট্রিক্ট অবজারভার টিম আজি বড় সংক্ষেপে শুধু কনফারেন্স মি খাইয়া বড় ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নি বাগিব ব্লক লেভেল অবজারভার বড় আবো সংনানি দায়িত্ব বংয়া করি রিজার্ভা ও জুন মাস নি বিসিং Oke, message timbang duina tini ang shortly kaisa nongni sini media nang buskang loma peka hambai. Last week BC election khaijangna thangi dong ba khaijagi man honi je social media phai dong mane aborong tei nor tam reaction na musu. So village committee election ni bagi prostuti jung sekani seminar reading sa. Abo mia बाबू सांगो साबो तमो फेसबुक ती फेसबुक ती फाइट कोक सब आबरम न बेस क्लाइसिने प्रस्तुति है सो ऑलरेडी सब समय ना फायर सर्विस गाड़ी है सो सेकंडरी ना ऑलरेडी प्रस्तुत हुंसा एके आनी मते आं खनाका केजा फेसबुक ती अब सिनी बुबाग्रा बुदय केसा कोक साइरिका सेप्टेम्बर अक्टोबर ने बिसिंगान एके आबन तोइन माने बाक्सा केबा खुशी कई मसले दंगा बेले काम को itu abon nongkor pai mane pore ang study klaine ja je tabuk se jora court ni kono final apni kono rai nokhoria khoje september ma klaine ba october ma klaine ai chin borok to teitam sana tamba roman script man ka ni bo mosail lo hom man ka bo mosail lo ata boi musa tan to kono kain kore kintu ani dhani je observation ba ang je मनमानी जे कागज अनुसारे आंगा कागज नायका आरो ताको पेंडिंग कैसा डिसिजन पेंडिंग हनी सिजाक दङ कागज काजे आओ फाइनल इंग्राथन सेप्टेम्बर ने अक्टोबर ने आपति कोनो फाइनल ताकस जरा कोनो कोर्ट नि राय नकयाको आसले ओ सुनानी ओ हियरिंग ताम का चिनि स्टेट गवर्नमेंट बरो काशा एफिडेविट सबमिट कलाया जे ओ जोराओ क्लाइमानो नि बरो कासा सबमिट कलायगांते बुबाग्रा आबनो साका ताबो आबरो क्लाइमानो आबरो ताबो एमन का विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि मेटर माने तागनाने ओ मुसाफाइका हमने ताताल साप्रो मुसा के भैया असल मुसा फाइब्रो के ओ बरो विशेष खलिया है विलेज कमिटी अब तो सेप्टेम्बर अक्टोबर में हिंसाव अब उंगिया अब सब समय तो कन्फ्यूज नहीं था बरो ताई अन्य किछु कारण तो सही जाते से पिछो गई अंगिफा मन आपनी कोनो कारण जे जेखाने चुन प्रस्तुत आईपीएफ ती सब समय इलेक्शन निबागी प्रस्तुत तांगे के सो registered recognized political party village committee election साजागी अफान होतो सुंग इलेक्शन लड़ाई मा खाइनाय कारण जों registered party recognized party इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन अनुसारे कोनो registered party जदि जे कोनो पॉलिटिकल जे एक्टिविटीज अथवा इलेक्शन जदि लड़ाई खाइया के बिनि रेजिस्ट्रेशन निमेटर समस्या फाइमानो आंगरो कसारो कम सानामो संगो आईपीएफ ती किंतु ताबुक ने नॉर्मल जे वन टाइप जे विलेज कमिटी इलेक्शन आबनो कोनो समय नाइ माया अटेंशन और डिमांड फ्लाइट नन संगो आईपीएफ ती ओ ताबुक ने ओ विलेज कमिटी नि नॉर्मल जे वन टाइप विलेज कमिटी इलेक्शन न नाइया विलेज कमिटी इलेक्शन जे सके पन खलाया नांगनाय आबो आईपीएफ ती सावते किंतु आबो अमेंडमेंट नंगै कायसा जनरल एरिया ग्राम पंचायत का 3 टाया ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद विलेज कमिटी को 1 टाया के इक्विवेलेंट नंग अब भाइके मिलिना हो डेवलपमेंट तो निनी बोंगे ग्राम पंचायत दे प्रधान तो के चिनी विलेज कमिटी चेयरमैन तो वासुदर मिलियो आगे को साका गताब बोंगे तो इलेक्टेड पंचायत समिति चेयरमैन तो ब्लॉक स्तर निनी तो
BSC chairman abo kuno elected ja abo edisi ni khoporo klaiya abo village committee ni andar klaiya ang saiman oro je abo jara baksa ta saje yang anok saje tangde baksa tabo hamdagi tontoki mosanai rung bising tibo wan sujak tongo tabule block ni chairman rogo IPF ti BJP rog yakade je jitne rung marine bhul darona wrong concept nini village committee one player chudu village committee simise nung tongo edisi ni bisingo abon chale upor thangge nini sub zonal office je pure zonal office block abo state government ni administration ni andar genunga block ni chairman bhai ke ni ningnai ba nini BSC chairman jiti ui mannai jodi jiti mannai ke upti khem mannai jodi ani o amendment je ang lama se nai bile amendment khlai 3 tier ni system khlai o jaga village committee election thon himani karon na abo je do village committee ni BSC chairman bo elected ngi joyingi phaito gatabu jara tongthongnai rog abo man senai village chairman bo BSC chairman bo man senai village committee ni chairman bo man senai ni jara tongthongnai election pore terma ngai bo tam ke terma na moba manna ni ja saman sleba khoting ma si besing khable tam ke khoti bisi mangna ke bo sa ja tam tho tabu mo tha tongo illegally phana hindi ba ogosito phana hindi maximum village committee to mothani committee ben choli tongle tabo election khanke abo ordek maya khamnai bobo je jaga IPF ti jitiwana je jaga BJP jitiwana je jaga congress ba CPM je jitiwana abo to nine hat saramai okay তেইতামো হাত সারাংনে সব থেকে বড় আং বারবার সাই পাইমা 13টা যেটা যে SC রিজার্ভ চেয়ারম্যান দङ তাবো আইন সংশোধন খালাই ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইজাং তুন হুনাই আং 1.5 বছর ধরে সিরা খগৈ দङ তাবো ভিলেজ কমিটি ইলেকশন কানকে ফাইনালি tipramota hindi IPF ti je tongnai ro jara election khaine ro niji gosima bai baksang nai je tabuk ni je edisi ni je village committee o 13 jon SC ni bagi reserve tongmani je chairman abo SC ni bagi reserve pungthang sinai otoso edisi ni aino abo unreserved se jemon tabuk je monu soilingta unreserved seat abo jodi SC seat hindi japulke nang lore claim mangla kamo kintu tabo aro tamse tama sakma Hollywood chakma bud jiti phai kana bla Hollywood chakma bud jiti phai mani karon ka aba unreserved hini sajak ni gunoi aro ST bo basai manungi se bujiti phai ma katabo gabo jodi SC reserve hipurke Hollywood chakma bo basai mangla kamo nungal ke basai mangla kamo SC simi ma bazar kintu mul aino se jode unreserved ni sajat na reserve ngi maya ke ang je samane ko je village committee ni aino le 13টা je chairmanship abo bhai ke SC ni reserve pung to khaba abo no সংশোধন khlai unreserved sonamui election khaina ningthon hingke tamnai aro abo khate manli abo ni a time সংশোধন khlaina ni time bok abo bunini khotik na ar BSC chairman jeta boot basa oi joyingi finally je asai tong mane ei je nominated IPF tini BJP ni je tabuk je nominated tong mane abo nominated ei election ngi thakto election ngi je apply bodokol khaito abo butaying liya abo nominated jara tongero borong tongsena অর্থাৎ চেঞ্জিং bo রাজ্য সরকার no o BSC chairman buklainai ngenin tam lab ka lab apru nong khamo obun bengin to jo 125th amendment je jengsi rokoi bar sai pai chamane abo edisi election sikang ton man obon no karo
125 amendment no abo সংশোধন tongo je tabungni je village committee 1 tier ni 3 tier gram panchayat ni system hayung nai এটা tabungni na khladi election sum to ready tongo তবে হ্যাঁ আবাং গ্যারান্টি রেখা আইপিএফ যে ফুরুক এডিসি ক্ষমতা দখল খালায়ানো রাজ্য সরকারের বির ক্ষমতা বাই ফায়ানো সত্ত্বে অব চেঞ্জ নাই আইএসসি রিজার্ভ দংমানি না আবা আন রিজার্ভ আবলে চং খালাইনাই আ কগলে আং গ্যারান্টি দিছাকা আর আবা আইপিএফ তিসিমিন মান আবা অন্য দল আবা আবা মাইয়া আবা জলি লাভ করে আবা সিনা জরা ফাইগরা হাপাঙ্গ বিজেপি মথাতে আইপিএফটি সরকার খাইতেমো এডিসি ইলেকশন নকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট জানি পার্টি নি জানি ক্যান্ডিডেট বাসা লাইকে বেশি ইলেকশন কাই বমহাই ওয়ানসুলাই দং বা বমহাই কর সালা জাগি দং দাস আইপিএফটি এডিসি বস যে ফর্মুলা নাখা সাকা সিনি জংতো কেবল কোনো সত্রতা বকরে जों 3টা দল মিত্র দল একজুট দং সরকার অঙ্কে जों একজুট খেলাইনো ভিলেজ কমিটি লড়াই খাই নরমাল লাভ যেটা চিনি যে ওয়ান সমান নীতিগত পিয়াবা এডিসি ইলেকশন তাবং নং যদি তা বিজেপি আং বাই জুদংলিয়া মথা আং বাই জুদংলিয়া কে সাইজং লড়াই খেনা এডিসি তাতিং সাইজং লড়াই খেকেনা বলে ভিলেজ কমিটি বাতিং না তাবো বরং যদি जों বাই জুদংনান সকিয়া কে जों তো সগম বাই সাকা जों 3টা দল বাই একসাথে জুদংলি লড়াই খেলাইনা বাগে ভিলেজ কমিটি উপ প্রস্তুত অ্যাসেম্বলি উপ প্রস্তুত বানিনি এডিসিও প্রস্তুত তমানি এডিসিও তামগা হারি কাজুঙ্গা আবো সারা দুনিয়া যতন সাইমন আবো হ্যাঁ গভীর চক্রান্ত লাই जोंना কয়েকটা জায়গা হারি রেখা আবো কমপ্লেন जों অলরেডি রেখা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া না কেউ যদি চক্রান্ত খাই হারি রেখা जों তো কিছু খাই না করি কিন্তু जों লড়াই খাই থাঙ্গাই आं नरमनि बुसकांगो काशा कक्सना नजन पावर कोनो दिन पावर केबाने पार्मानेंट जा सीपीएम सरकार बो आगे 100 বছর ধরে চানা হিনে वानसुक तमान बस যদি माइ यात्रा कांगे सिनिबो जरा फाइनाय আর যারা পার্মানেন্ট হিনে वानसुक तंगनाय क्षमता আপনি वानसुक যারা উল্টা পাল্টা চিন্তা খালায় বড় কিন্তু আপনি উল্টা পাল্টা চিন্তা ভাবনা খালাইয়ে আবুকনি যে পলিটিক্যাল যে রাজনীতি যে সিচুয়েশন পরিস্থিতি আবরণ নাইয়ে চিন্তা ভাবনা খালাই আবুক তো এডিসিও যারা আপনাকে ওয়ানসুংনাই র আইপিএফ তি সিট সিজিতি ফেমি আপানো সাবন সকলনানে সাবন তি সানানে আবনি কামলে কিন্তু আইপিএফ তি না খালাই পেছা হামবাই